ताज़ा साउथ इंडियन व्यंजन का मजा लेना चाहते हैं तो आइए सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल जिला अस्पताल के बिल्कुल पास। यहाँ आपको मिलेगा कुरकुरा और स्वाद से भरपूर प्लेन डोसा सिर्फ 40 रुपए में, मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैक्सिकन डोसा और स्पेशल चीज मसाला डोसा। साथ ही हमारे खास सूर्या स्पेशल डोसा का लुत्फ उठाइए। सिर्फ डोसा ही नहीं, यहाँ है स्टीम इडली, सांभर वड़ा, दही वड़ा, ढोकला और स्वाद से भरपूर रावा डोसा के कई फ्लेवर। साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी उपलब्ध है और हाँ, पार्सल सर्विस भी है ताकि आप घर बैठे स्वाद का मजा ले सके। तो देर किस बात की, आज ही पधारे सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। हमारा वादा है ट्रस्ट इन आवर टेस्ट। ऑर्डर के लिए कॉल करें 8918717033। धेमो में कोलेरी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन बुधवार की शाम धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर ईसीएल के वित्त निदेशक मंजूर आलम, तकनीकी निदेशक नीलाद्री रॉय, कार्मिक निदेशक गुंजन और डायरेक्टर P&P श्री नैयर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर पूजा पंडाल का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में सोदपुर एरिया के मुख्य महाप्रबंधक अभिजीत गंगोपाध्याय, कोलेरी के अभिकर्ता S केरो, 58 नंबर वार्ड के पार्षद संजय नोनिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले कमेटी के सदस्य ने अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गौरतलब है कि इस वर्ष धेमो में दुर्गा पूजा कमेटी ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के मॉडल पर आधारित पंडाल तैयार करवाया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बने इस पंडाल को नदिया जिले के डेकोरेटर्स ने तैयार किया है। वहीं चंदन नगर की रोशनी सज्जा और कोलकाता के कलाकारों की आकर्षक सीन निर्माण कला इस पंडाल को खास बना रही है। इस भव्य आयोजन में कमेटी के सदस्य अनिल सिंह, विनोद सिंह, भीम नोनिया, उमेश तांती, दिनेश नोनिया, अमरनाथ शर्मा, रणधीर मोची, मनोज नोनिया, प्रहलाद राम, शिवशंकर साव और भगवान शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। पूरे क्षेत्र में इस भव्य दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। এই পুজোর বয়স হচ্ছে 55 ইয়ার্স। এই বছর আমাদের বিশেষ আকর্ষণ আছে দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির। আমরা শিল্পী এনেছি নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে, ওনারাই সব ফিট করছেন। এবার কি হবে, মানুষের মন কাড়বে কি? মানুষের আমরা এটাই চিন্তা করলাম কি দিল্লির অক্ষরধাম অনেক দূর হয়। আমরা যেমন এই কোলেরি বাসিন্দা যারা আছেন আর আমাদের সঙ্গে যারা কোলেরি এমপ্লয়ি আছেন, তারা তো সবার কাছে সময় নেই কি দিল্লি গিয়ে অক্ষরধাম মন্দির দেখতে পান। দিয়ে আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা আমরা করলাম কি দেখি এই থিমটা যদি ভালো লাগে, আমরা কমিটিরা সব বসে ডিসাইড করলাম যে এই থিমটা ভালো লাগলো, দিয়ে আমরা এই ডিসাইড করলাম কি মেলঘুমাতে এই থিমটা করা হোক। এই ভাবনা চিন্তাটা কেন হলো? এই ভাবনা চিন্তাটাই কেন হলো? এই ভাবনা চিন্তা বেশ ভালো একটা থিম আছে, যেহেতু মন্দির ভিতরে মায়ের আগমন সবারই ভালো লাগলো বলে সবারই মতামত এক হলে বলে আমরা এই জিনিসটাকে করতে পারি। বাজেট আমাদের মোটামুটি 42 লাখ বাজেট আছে পুজোর। আগেকার তুলনায় কতটা ভিড় টানতে পারবেন? আগেকার তুলনা ভিড় যা আগে বছর ছিল তার চেয়ে মনে হচ্ছে এই বছর আরো ভিড় বাড়বে, যেহেতু আমাদের পুলিশ প্রশাসন, আমাদের এখানকার লোকাল কাউন্সিলর খুবই পূজাতে সাহায্য দেন আর ওনারই দেখরেখে আমরা এই পুজোটাকে পার করতে পারি। ব্যবস্থাপনার মধ্যে আপনারা কি কি ব্যবস্থা রেখেছেন? যেরকম বাইরে থেকে তো দূর দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন আসে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা? দেখুন, ব্যবস্থা আমাদের নো ডাউট এক্সিট এন্ট্রি সিঙ্গেল ওয়ে আছে। একদিক থেকে ঢুকবে, এই প্যান্ডেলের পিছন ধার থেকে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই জন্য মানুষের যাতায়াতে কোনো অসুবিধা হবে না। বেশ বড় আমাদের মাঠ আছে, মাঠে গাড়ি পার্কিং করার আমাদের ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। আর এখানে লেডিস টয়লেট, জেন্টস টয়লেট এই সকল ব্যবস্থা আছে, আমাদের সিকিউরিটি আছে এখানে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে অমরনাথ শর্মা, দুর্গাপূজা কমিটি ধর্মেন কুলিয়ারি।